Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. So basically saya decide untuk record dulu presentation ni since saya rasa agak sukar untuk saya mengajar hands on secara online, secara live online. So this time saya nak try record dulu. Sebab biasanya kalau kita di lab, saya akan tengok one by one kan, anda buat macam mana. Tapi saya rasa kalau saya mengajar secara live online, ada yang tak dapat. Ada yang mungkin sebab line problem, dia tak dapat apa yang saya tunjuk dekat screen. So this time saya decide untuk record. So hopefully better lah. Okay. Tapi record ni akan last within 50 minutes akan habis. So in case kalau saya tak sempat, saya akan record another 50 minutes. We just see how it goes. Okay. So this is how we do access. So the first thing bila kita klik access, Microsoft Access, dia akan keluar di screen. Okay. So like I said in our last class, dia ada pelbagai jenis option yang kita boleh pilih kat sini, which is basically dia dah customize. Okay, contoh kalau kita nak buat Microsoft Access database untuk project management, sales pipeline dan sebagainya. Untuk student pun ada, untuk customer service. Okay, so basically dia dah ada beberapa suggestion untuk kita pilih customize. But as usual, for learning purpose, saya akan ajar dulu start daripada blank database. Ini yang student yang cakap kami. So what we should do is we click this blank database. Okay. So the next screen akan appear bila kita klik blank database tadi. Okay. So basically this is how it looks. Okay, bila kita klik, so kita ada kat sini, dia akan default terus keluar table. Okay, table number 1. Dekat table number 1 ni dia tak ada nama lah. Ini dia just default nama ni. Nanti kita akan ubah nama ni later. But saya nak tunjuk dekat student all the ribbon yang available dekat dalam Microsoft Access. The first one is file. So this is how we view. Dalam Microsoft Access kita ada dua view. The first one is design view and the second one is datasheet view. So dekat sekarang ni kita ada dalam datasheet view. Okay, yang ada gambar pembaris dengan pensel ni, this is design view. Tapi bila kita nak pergi design view, dia akan minta kita save as dulu table tadi. Sebab table 1 ni dia tak ada lagi nama. Okay, so yang tu kita pergi later. Tapi saya just nak tunjuk ribbon ni lah one by one. Okay, and this is just the bahagian ribbon untuk add and delete. Ni kalau kita untuk bahagian data lah, kita nak add more data, kita nak add currency ke, kita nak add date and time dan sebagainya. Yang ni kita akan go one by one. Okay, so dekat create, kita ada table, kat sini table. Macam saya cakap last class, dalam Microsoft Access dia ada 4 elemen penting. Apa dia? Yang pertama tables, yang kedua queries, yang ketiga forms dan yang keempat reports. Okay, so basically ini adalah elements yang consist dalam Microsoft Access. But of course the first one is tables. Okay, tanpa tables tidak ada database langsung lah, sebab database is actually consist of number of tables. Okay, ada satu atau dua. Biasa bukan satu tables lah, biasanya lebih daripada satu tables, di mana setiap table tu kita boleh relate. Okay, antara table tu, contoh kita ada 4 table. So kalau kita nak relate dua table yang kedua dengan table keempat, table yang pertama dengan table ketiga. That's how Microsoft Access works. Dia akan relate, ada relationship between tables, which is yang tak ada dalam Microsoft Excel. Alright, dekat sini kita akan go one by one, kecuali yang dekat last ni kita akan pergi. This is makro yang saya ada cakap dalam last class. Makro ni is basically script yang digunakan oleh programmer untuk buat untuk buat design, untuk design dia punya database lah. Yang ni kita tak akan pergi lah. This is quite deep juga dia punya advanced juga dia punya Microsoft Access punya level. Okay, another one. Okay, so selepas create kita ada external data. So ini bila kita dah siap kita punya table ataupun kita punya tables. Okay, kita punya database. So kita nak export database ni. Kalau student perasan, memang access ni kalau kita sekali pandang memang macam Microsoft Excel kan. So untuk menjimatkan masa, kita boleh juga export dia ke Excel ataupun dalam bentuk text file atau dalam bentuk XML atau PDF. Okay, so kita boleh choose benda ni, ataupun word merge pun boleh. Okay, dalam Word pun boleh. Okay, dalam Word pun boleh. Yang ni kita tak guna lah. Dalam HTML pun boleh. So macam-macam. Ni yang saya punya version ni actually 2016. Tapi dia boleh guna daripada from 2007 to 2016. So actually ikut version yang student ada dekat dalam laptop masing-masing. Nanti tengok version apa.
But basically ini version saya. Okay, dia boleh export ke Excel, text file dan sebagainya. Okay. Okay, database tools. So database tools ni actually kita akan sentuh only this part. Relationship. Relationship maksudnya hubungan di antara table yang saya cakap tadi, yang saya mention pada awal kelas tadi. Okay, so relationship between the tables kita akan determine kat sini. Bila kita klik kat sini, dia akan appear relationship. Kalau kita dah ada banyak table, dia akan appear relationship sama ada 1, 2, dia akan ada tu, nanti kita akan pergi. Okay, so that's basically kita akan sentuh dekat bahagian ribbon database tools ni or tab database tools ni. Okay, so that's how you do it. Okay, itu saja yang saya untuk bahagian tab ni lah. Okay, so now we start with tables. Okay, but first kalau student perasan every time kalau saya klik dia akan keluar kat sini. Okay, kalau nak save dalam Microsoft Excel, dia ada 2 kali save. Okay, yang pertama dia akan save kat sini. Every time kalau kita ada table kat sini atau ada form ke apa, dia akan keluar kat sini. Dan every time kalau kita nak save, kita kena save kat sini. Okay, bila you keluar daripada file ni, okay, kalau you tak nak guna dan you just klik pangkah kat sini, dia akan tak ada lah. Okay, tapi kalau you nak keluar daripada the whole Microsoft Excel ni, you kena tekan kat sini lah macam biasa. Okay, tapi kalau you tekan kat sini tapi you tak tekan kat sini, nanti dia akan minta, Microsoft Excel akan minta you save dulu apa yang you tak save kat sini. Okay, so basically you kena ingat dalam Microsoft Excel dia ada 2 level save. Yang pertama save kat sini dan yang kedua save kat atas ni. Okay, now we create table. Kita pergi table yang tadi tu, just create table lah. Okay, so kalau you tadi you dah terpadam, you can always go to create and go to table. Okay, so dekat table kita akan belajar table dan table design ni. Okay, this is datasheet view, and this is the table design. We design the table. So first we go to datasheet view dulu. Okay, so basically macam yang saya cakap dalam Access, the heart of Access ataupun jantung kepada database ialah table. Okay, kita kena ada beberapa tables untuk menjadikan dia sebagai bentuk database. Kalau satu table tu dia bukan database lah. Database ni sepatutnya besar size dia. Tapi dalam Access ni kita tak guna size kita tak guna file yang besar-besar sangat. Dia cukup, tapi untuk company kecil boleh guna Access. Okay, untuk simpan database. So basically kalau kita nak create table, kita akan pergi kepada design view dulu. Okay, so bila kita nak klik okay, macam saya cakap tadi, view dia ada datasheet dan design view. Yang sekarang ni ialah datasheet view. So bila kita nak pergi ke design view, dia akan minta kita save dulu. Okay, so the last class saya minta student untuk save this file as student name kan, student table. Tapi saya lupa, saya sebelum ni ada buat kelas saya yang selepas saya buat kenaan dengan menu untuk secret recipe. So kita akan guna database secret recipe sebagai contoh lah, model untuk kita buat database. Okay, so saya untuk the first one saya buat ialah customer table. So we just rename as customer T here and we just click OK. So bila klik OK, barulah dia akan pergi ke bahagian design tadi. This is part yang saya dah pergi dekat student lah last time. Okay, so the first one, bila kita klik dekat design ni, okay, the first one yang keluar, the first row, kalau perasan the first row ialah ID. Kalau perasan ada gambar kecil dekat atas ni, that's what we call as primary key. So what is primary key? Primary key ialah unique identity yang akan differentiate between our data. Okay, contoh kalau saya ada customer yang 1, customer nombor 2, customer nombor 3, so saya nak identify customer ni, saya akan menggunakan nombor ke, ataupun dalam case student macam saya cakap last time, student punya primary key bila simpan database student dekat dalam fakulti dan sebagainya, so fakulti akan gunakan primary key dia ialah metric number. Okay, so the primary key dia akan identify dia unique identity number. Okay, so basically metric card yang you guys ada tu, metric number yang you guys ada tu, macam saya cakap, sampai bila-bila orang lain tak akan guna. Maksudnya metric itu memang identiti anda sampai bila-bila. Okay, walaupun anda keluar daripada universiti nanti, data anda tetap ada di universiti dan menggunakan anda punya metric number. Kan kalau bila kita dah, contoh sekarang ni kalau kita keluar sekolah pun, and then suddenly kita nak ambil sijil SPM hilang ke, bila kita call sekolah, student maybe bahagian tu dia akan tanya kita punya IC number. So IC number kita punya
primary key yang disimpan dalam sekolah. Tapi dekat universiti ialah metric number. Okay. That's what is primary key is all about lah. Biasanya okay, untuk for our case kita just biarkan dia leave it as it is sebagai auto number. Okay. And the second one ialah saya nak letak sebagai first name. Okay, first name untuk saya punya customer. So first name customer. Okay, dia ada beberapa data type kat sini kita ada belajar last class. Okay, kita ada guna short text atau long text. Short text ni basically dia hanya cukup limit kepada 255 karakter. So what is 255 characters? Characters ni tak semestinya hanya huruf sahaja. Okay, kalau ada apa-apa karakter termasuk koma, space dan sebagainya juga dikira sebagai karakter. So kalau nama you Putri Intan Maisarah contohnya. So Putri P-U-T-R-I is 5 characters and then you akan space kan. Space tu dah dikira 6. Karakter yang ke-6 and then I-N-T-A-N another 5 karakter. So 5 campur 5 10, tadi campur 1 karakter dah jadi 11. So that's how you count the character. Okay, so field size ni 255 ni sebenarnya dah cukup banyak lah, kecuali kalau nama dia lebih melampau kan, tapi kita just leave as short text lah biasanya. Okay, sebab nama ayah dia lain, nama kita dan nama ayah kita letak lain. So first name short text dan last name, so kita juga biarkan dia sebagai short text, kita biarkan. And okay, first name, last name, okay, and then address. Okay, address pun saya biarkan dia as short text. Okay, and last next is postcode. Okay, so postcode. Okay, macam saya cakap last time, okay, kita ada cara untuk mengurangkan error pada kita punya data, ialah kita dengan set valid rule pada data kita. Okay, macam mana kita nak set valid rule pada data kita? Kita tahu postcode kat Malaysia ni hanya ada 5 nombor. Contoh kalau postcode kat Kajang 43000 atau 43650 kalau postcode Bangi. Dia takkan ada lebih daripada 5 nombor. Okay, tak silap saya ini juga termasuk Sabah dan Sarawak, tapi basically dia tak lebih daripada 5 nombor. So apa yang kita boleh buat ialah field size ni untuk kita mengelakkan ada salah key in dan sebagainya. Kita just letak dia sebagai 5 karakter sahaja. So maksudnya kalau ada orang nak key in lebih daripada 5 karakter, dia tak boleh pergi. Okay, dia takkan, Microsoft Access takkan benarkan dia pergi. That's one thing. Another is validation rule. So bila kita nak guna validation rule, dekat sini bahagian dia validation rule. Okay, contoh kalau kita tahu postcode dekat Malaysia ni dia mesti lebih daripada 1000. Okay, tak silap saya dia tak boleh kurang, maksudnya dia tak boleh kurang lebih daripada 10,000. Sorry, bukan 1000, 10,000. So kita setkan dia sebagai validation rule kat sini lebih daripada 10,000. Dia boleh buat macam ni. Okay, so kalau dia key in 999, dia tak akan terima. Okay, dan kita nak keluar validation text dia sebagai apa? Kita just cakap bila dia key in kurang daripada 10,000 tu, apa box yang akan appear. Kita just cakap dekat situ postcode must be more than 10,000. Okay, so nanti saya akan tunjukkan macam mana benda ni akan keluar dekat datasheet kita. Alright, and next ialah email. Preference contact. Phone number dulu. Phone number. So phone number ni walaupun dia nombor dan walaupun ada pilihan number kat sini but basically kita prefer untuk kita akan cakap nombor telefon sebagai short text juga. Kenapa? Sebab nombor telefon dia tidak boleh dikira. Maksudnya there is no point kita guna nombor phone tu hanya sebagai nombor, bukannya kita nak kira 1 campur 1 2 2 campur 1 3 tu maksud saya. Unless kalau dia numbering, contoh kalau ada kaitan dengan numbering lah, contoh kita nak buat costing dan sebagainya, yes kita akan guna this data type. Tapi kalau number data type. Tapi kalau tujuan hanya untuk sebagai postcode, hanya sebagai nombor telefon, no, kita akan guna sebagai short text saja. Alright, jelas kat situ. Alright, video saya akan berakhir dalam 15 saat lagi. So nanti saya akan recordkan seterusnya untuk next lesson seterusnya. Okay, thank you.